dapatkan apa? Closed loop transfer function kan? Okay, so this stability is consider macam kita review balik you all punya topik last dalam signal and system. Ingat tak? Aina ingat tak topik last dalam signal and system? Last semester kan? Last semester kan? Okay. Right. Okay. So Amelia ada go through sikit lah, okay. Sebelum saya ambil subjek ni, saya go through sikit apa yang you all apa topik or syllabus yang you all cover dalam signal and system lah. Okay, and then saya find out topik last dalam signal and system tu, they're talking about the stability. Right. So macam mana nak define stability? Siapa kat sini dia nak pick Faiz lah. Faiz. Yelah. Muhammad Nur Faiz. Macam mana nak define stability, Faiz? Stability? Ya. Yang saya baca daripada lecture notes, dia kata tentang natural response, approach zero. Okay. Right. Okay, how to define stability? Let's say we have a transfer function, okay. So macam mana kita nak dapatkan stability daripada transfer function tu? Adakah kita refer the location of pole or adakah kita refer the location of zero? Kita nak, macam mana kita nak conclude kan? Okay, now kita allocate kan kita punya nak define stability. Okay, sebelum tu Media nak tanya, untuk define stability kita based on zero or pole? Pole. Yes, good. Okay. So meaning first of all you have to determine your closed loop transfer function. Okay, and then kita look at on the punya characteristic equation or polynomial equation. Maksudnya kita refer kepada denominator of the closed loop transfer function. Okay, and then we factorize kan. Okay, let's say kalau second order is very easy lah. You boleh factorize or you can use your calculator. Okay, untuk factorize kan. Let's say kalau second order meanings you get dua pole. Betul tak? So you akan dapat dua pole and then so kita allocate kan pole 2 on the S-plane. Betul tak? You locate kan pole 2 on the S-plane. Whether pole 2 on the left or on the right or on the imaginary axis. Okay. So now kita dah allocate kan location of pole 2 whether on the left or on the right or on imaginary. So jadi untuk stability ni kita boleh kategorikan 3 based on location of pole on the S-plane. Okay. So kalau pole tu macam ni tiga stability tu apa? Stable, Critically stable and unstable. Okay. So let's say from the location of pole, so meanings ada pole tu on the right. Okay. So apa yang kita boleh concludekan sistem kita tu? Unstable. If the pole lay down on the imaginary axis? Critically. Yeah, good. Critically stable. If all pole on the left half plane? Stable. So meaning we can conclude our system is stable. Right, good. Okay. So let me share kita punya notes. Mana ni? Media nak share kan? Oh, okay, this one. Okay. So now kita cuba tengok. When we talking about stability. Mana ni? Okay, this one. Nampak ya? Okay, outline for stability topics. Okay, first of all, we go through a bit information about the stability and also
macam kita punya introduction tadilah, and then we talking about the stability. Stability ni we can divide into three, okay, based on the location of pole, okay. And then you can see dekat sini Routh-Hurwitz, okay. Selain daripada kita tengok location of pole, meaning kita factorizekan the denominator of the closed loop transfer function. Okay, kita factorizekan dia, and then kita dapat dia punya pole, and then kita tengok location of pole. Okay, selain daripada kita guna pole and zero, okay, to define stability, kita ada another one method which is Routh-Hurwitz. Okay, Routh-Hurwitz ni kita tak perlu factorizekan, kita tak perlu cari dia punya pole. Okay, cuma kita kena tengok the sign changes. Okay, the sign changes of the number from the Routh table. Okay, so jadi untuk kita define sign changes from the Routh table tu, kita kena constructkan kita punya Routh table tu dulu. Okay, so daripada Routh table tu, kita determine system stability. Kita tengok kepada dia punya sign changes. Sign changes tu maksud medium, kita tengok let's say number yang kita dapat tu sama ada plus or minus. Okay, so that's kita analyze from the Routh table yang kita develop tu. Okay, from there kita define stability. Okay, so untuk Routh-Hurwitz criterion ni, dia ada special case. So you can see there special case 1 and case number 2. Okay, untuk case number 1 tu, zero only in the first column. So kita akan tengoklah daripada transfer function kita dapat. Okay, lepas tu kita constructkan Routh table. Okay, from the Routh table tu kita analyze. So kita tengok kita punya Routh table yang kita develop tu case yang mana satu. Adakah special case number 1 or special case number 2? Okay, right. So first of all, cuba kita tengok what is the little bit information macam yang Faiz mention tadilah. Faiz dah go through medium punya notes lah tu. That's why they're talking about the natural response. Betul Faiz? Dah go through habis ke notes tu? Tak habis lah doktor. Okay, right. Okay, now what is we discuss a little bit about the stability. Okay, total response. Okay, total response ni kita dah go through from topik mana? Transient response analysis, right? Okay. So CT tu adalah kita punya output response. C represent for output. Maksudnya kita representkan output kita in term of time domain, right? So the output response is consist of C, maksudnya consist of forced response and natural response. Okay. Right, so kita dah dapat output dia. Okay, from the output kita nak tengok the stability. Okay, the definition of stability for linear time invariant system by using natural response. Okay, a system is stable, okay, if natural response approach zero as time approach infinity. Okay, and this one, the second one, they mention about unstable. Okay, the system is unstable if the natural response approach infinity at time approach infinity. Okay, yang stable tadi bila kita punya approach zero. Okay, zero. As time approach infinity. Untuk unstable, bila natural response approach infinity and time also approach infinity. Okay, marginally stable if the natural response neither decay nor grows but remain constant or oscillate. Okay, so this is based on the explanation bila kita refer kepada natural response. Alright, so this is a bit what's that, bila dia refer kepada pole. Okay, so the first one, system stable. Okay, natural response approach zero as t approach to infinity. Alamak, mana medium punya whiteboard ni? Sekejap. Lupa pula. Sekejap ya. Okay, so stable. Okay, consider number 1. Number 2 is unstable. And this one is marginally stable. Okay, number 1, stable system.
natural response approach 0 as t goes to infinity, and all poles is lay down dekat mana? LHP, meaning left half plane. Okay? So meaning daripada sistem yang diberi, okay, so ini adalah sistem yang diberi, so meaning first of all, you all kena define closed loop transfer function. Okay, macam mana nak define closed loop transfer function? Ingat lagi tak macam mana kita nak kita applykan apa? Kita applykan feedback rules di sini. Agree? Jangan lupa macam mana nak define feedback rules. So meanings kita kena dapatkan closed loop transfer function. Sama juga macam kita analyze transfer response. Okay, transfer response also kita kena define. Okay, you kena dapatkan closed loop transfer function. Lepas tu baru kita analyze all the parameter. Okay, sama juga untuk kita define stability, kita kena dapatkan closed loop transfer function. Okay, so meaning daripada sini kita dapatkan closed loop transfer function. Lepas tu kita tengok dia punya apa? Denominator of the closed loop transfer function. Okay, and then kita factorizekan dia. Okay, you factorizekan and then you tengok where is the location of pole on the S-plane. Okay, sama ada on the left or on the right or on the imaginary axis. Okay, daripada location of pole tu kita akan concludekan stability of the system, whether stable, unstable or marginally stable. Okay, kalau you tengok kepada figure 1 and you compare dengan figure number 2. Okay, so meaning figure 1, the system is stable even the beginning. Okay, at the beginning you can see the output response is oscillate, right? But when they reach a certain settling time, okay, and they will mapping dengan kita punya final value. Okay, final value kita dekat sini magnitude dia 1. Okay, but if you can see waveform number 2, okay, and the output response oscillate sampai mana? Until time approach infinity. Maksudnya sistem kita, the output response for that system is always oscillate. So meaning figure number 2, we conclude the system is an unstable. Alright. Okay, so this is a 2 example. Meaning here also you kena dapatkan the closed loop transfer function. Lepas tu kita factorizekan the denominator of the closed loop transfer function, and then kita kita plotkan dia on the S-plane, and then kita tengok dekat mana dia punya location, right? Okay, that's what is stability. Okay, determine system stability. Okay, to determine stability of a given system, we have to consider the manner in which the system is operating, whether open loop or closed loop. Okay, step. If the system is operating in closed loop, okay, first find output. Okay, so meaning first find output CS of the closed loop transfer function. Macam Madam mention tadi lah, kita kena dapatkan closed loop transfer function. Okay, itu satu step dia. Okay, find the closed loop pole. Kita tengok dia punya pole dia dari mana? Let's say lah ini adalah kita punya closed loop transfer function, meaning we Madam labelkan num and then numerator and denominator. Okay, so dekat mana dia punya pole? Numerator or denominator? Closed loop pole. Denominator. Okay, denominator. Alright. If the order of the system is 2 or less, factorize the denominator of the transfer function. Okay, this will provide the roots of polynomial or the closed loop pole of the system. Okay, if the system order is higher than second order. Okay, maksudnya bila you dapat closed loop transfer function, maksudnya yang higher order dia is besar daripada 2. So kita kita construct root table, alright? And number 4 ni. Okay, kita construct root table and apply Routh-Hurwitz criterion. Okay?
So daripada Routh-Hurwitz criteria ni, cuba tengok number 5. Any pole that exists on the right half plane will indicate that the system is unstable. Okay, that's a bit information lah. So first of all, you kena dapatkan closed loop term function. Lepas tu kita tengok dia punya closed loop pole. Right? For second order, kita factorizekan dia. Okay, if more than second order, kita construct root stable. Meaning kita applykan Routh-Hurwitz criterion di situ. Okay, so this is the recap about the closed loop. Okay, on the left tu is feedback, meaning the feedback is maksudnya non-unity feedback. Okay, on the right tu is a unity feedback. Okay, from here kita dapatkan the closed loop transfer function. Okay. Now, Routh-Hurwitz criterion. What is a Routh-Hurwitz criterion? Cuba kita tengok. Okay. Routh-Hurwitz stability criterion, apa dia punya definition dia? The number of roots of the polynomial, okay, that are in the right half plane is equal to the number of sign changes. Alamak, tertinggal pula sign di sini. Okay, di sini ada sign changes. Ada sign, okay? Sign ni plus or minus, tu yang dikata sign changes tu. Contohnya, let's say kita dapat sini minus 4, sini minus 5, lepas tu kita dapat minus plus 6, plus 7. So maksudnya sign changes tu, minus ke minus, this is no sign changes. Minus ke plus, tu yang di talking about sign changes, and plus ke plus is no sign changes. Okay, so apa criterion mention di sini? The number of roots of the polynomial that are in the right half plane. So maksudnya kalau pole tu, okay, number of pole or number of roots tu, dia kata ada di sebelah kanan bila masa ataupun bila ada sign changes in the first column. First column ni nanti kita akan develop root table. Okay, daripada root table tu kita akan analyze the sign changes. Okay, bila ada sign changes akan ada roots or pole on the right. Okay, that's a definition about the Routh-Hurwitz stability criterion. Okay, system with term function having all pole in the left. Okay, bila all pole in the left, we conclude the system is stable. Okay. And then we can conclude that a system is stable if there is no chain of sign in the first column of a root table. Maksudnya bila tidak ada perubahan sign, maksudnya semua minus ni minus 6, minus 2, minus 1. Maksudnya tidak ada sign changes di sini. Okay, maksudnya bila tidak ada sign changes, so all poles tu adalah on the left ataupun semua plus. Meaning no sign changes di situ. Okay, that's why they mention dekat sini. Okay, we can conclude that a system is stable if there is no chain of sign in the first column of its root table. Okay, sama ada semua number yang dapat tu plus atau semua number yang dapat tu is a minus. Okay, tu maksud dia. Okay, however, special case exists when there exists zero only in the first column or the entire zero is a column. So maksudnya, let's say you dapat zero di sini. Kalau zero, kita nak bagi sign dia plus or minus. Kita tak tahu kan? So jadi, dekat first column tu, bila you calculate, kalau you dapat zero, kita tak boleh teruskan kita punya calculation. Meaning zero ni kita tak boleh nak judge dia whether dia plus or minus, right? So jadi, kita akan jumpa special case lah di situ. Special case tu kita tengok sama ada zero only in the first column ataupun entire row is zero. Okay, we can see from apa? Kita akan observe special case ni daripada kita punya root table. Okay. This method will show number of pole in RHP, LHP and J omega exists but not the coordinate. Okay, dia bukan coordinate ya. Okay. So meaning first of all kita kena dapatkan closed loop transfer function. And then
from the TS equal to AN, SN, AR centra, where AN semua tu adalah constant or we call it coefficient, okay, and N ni adalah the order dia kan. Okay. The necessary condition for stability are all the coefficient of the polynomial are of the same sign. If not, they are poles on the right half side of the S-plane. All the coefficients should exist except of A naught. Okay, tak apa, kita tengok seterusnya. Okay, now katakan kita dah dapat dah closed loop transfer function. Okay, this is we call it a root array or root table. Okay, so medium pergi kat sini. Okay, first of all apa? Step 1 tadi kita kena dapatkan apa? Closed loop transfer function. Okay, here you dah dapat dah closed loop transfer function, right? Okay, equivalent closed loop transfer function. Okay, the second one kita punya ni root table. Okay, so first two row ni, okay, so madam tunjuk slide lagi satu lah. Sekejap ya. Mana slide madam lagi satu? Oh, this one. Okay. This one. Ni adalah yang kita discuss tadi lah. Okay, kita refer pada poll kan. Okay, now kita nak discuss about Routh-Hurwitz. Okay, this one. Okay, generating root table. Okay, first of all, kita kena dapatkan apa tadi? Closed loop transfer function. So now done, number 1. Okay. Lepas tu, macam mana kita nak generating root table? Okay. So dekat sini, macam mana kita nak develop kita punya ataupun how we want to construct kita punya table ni. You tengok the highest order dia adalah apa? Highest order dia adalah S to the power of 4. So jadi kita start dengan apa? Maximum. Maksudnya kita kena buat table kita ni bergantung kepada highest order yang kita ada. Now sekarang ni adalah 4. So 4 maksudnya kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 row lah. Termasuk dengan S to the power of 0. Okay, so meaning kalau maksimum kita S to the power of 4, so kita start S to the power of 4. Lepas tu kita buat sequence. Okay, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, itu adalah apa? Number 1. Label first column with powers of S from the highest power to S to the power of 0. Okay, number 1 kita dah label kan. Okay, dengan dia punya power of S. Number 2, first row. This is we talking about first row. Ni adalah first row. Ni adalah second row. Okay, first row is filled with coefficient of the highest power of S in the denominator and every other coefficient. Okay, so jadi maksudnya kalau katakan kita start dengan 4, okay, so meaning kita skip 3, kita ambil yang ni, lepas tu kita skip 1, kita ambil this one, kita ambil coefficient dia. Okay, so jadi A4 tu coefficient dia, S4 tu coefficient dia ada A4 dan S2. Okay, ini adalah untuk S2, right? Coefficient dia A2 dan untuk S to power of 0, coefficient dia adalah A0. Okay, dan number 3, second row is filled with the coefficient of the next highest power of S and every coefficient skip in the first row. Okay, so jadi untuk row yang kedua, kita ambil balance tadi. So untuk S kuasa 3, ni adalah untuk S kuasa 3, coefficient dia A3 and then apa yang kita skip tadi A1. A1 ni adalah untuk S to the power of 1, so coefficient dia adalah A1. Okay, and then apa yang kita nak isi dekat sini? Let's say, so dah tak ada lagi coefficient dia, so kita kena letak 0. Jangan tinggalkan table you dengan tak ada number kat dalam tu. So we put 0 dekat situ. Okay, and then the rest ni nak isi apa ni? Okay, and the rest ni kita kena calculate lah based on coefficient yang kita dah letak dekat first row and second row tadi. Okay,
So macam mana kita nak calculate? How we want to calculate? Okay, this is all the macam mana kita nak calculatekan for the rest balance row tu lah. Okay, so tadi untuk first row, second row kita dah fill up with the coefficient and then the rest ni kita kena calculate. Okay, so let me share. Okay, this example, right? Okay, first of all kita dah dapatkan number satu ni, closed loop transfer function, and then kita refer kepada the polynomial equation or we call it this one. Ni, pembawah dia. So meaning kita tak perlu factorize kan. Okay, so kita ambil all the coefficient, kita kita construct kan kita punya Routh-Hurwitz table. Okay, Routh table. Okay, first two row apa tadi Madam mention? First two row kita completekan dengan dia punya coefficient. Agree or not? Okay, kita completekan dengan coefficient. Apa dia punya highest order dia? Highest order dia adalah 4. Guys, dengar tak Madam cakap? Dengar. Dengar madam. Dengar madam. Assalamualaikum. Dengar ke Madam cakap? Dengar. Dengar madam. Sekejap Dengar. Oh, okey. Cuma okey. You all dengar Madam cakap, cuma Madam tak dengar you all respond sebab speaker Madam tutup. Okey, cuba so ada soalan tak sebelum Madam teruskan? Tak ada. Okay, Madam Tak teruskan ada. Okay, right. So now cuba kita refer first example. First kita dah dapat dah closed loop transfer function, right? S plus 2 and etc. So kita refer kepada denominator or kita refer kepada polynomial equation of the transfer function. Okay, so first two row kita completekan dengan apa? First two row kita completekan dengan coefficient. So sebelum tu, yang kedua, satu kita dapatkan closed loop transfer function. Yang kedua kita buatkan dia punya Routh table. Okay. Untuk Routh table tu apa yang point yang kena ada? First kita kena buat apa? Satu, kita tengok dia punya highest order. Okay, kita tengok highest order. Okay, now highest order dekat sini adalah S to the power of 4 sampailah S to the power of 0. So jadi macam mana kita nak tahu besar size kita punya Routh table tu, kita refer kepada dia punya highest order. Okay, now kita punya highest order kita 4. So lepas tu kita labelkan sequence. Okay, 4, S3, S2, S1, S0. Okay, itu label. Okay, next. Yang kedua apa? Kita refer dia punya coefficient. Okay, coefficient untuk yang pertama adalah S to the power of 4. Coefficient dia berapa? Apa coefficient yang pertama tu? 1 kan? Okay, we put 1 here. Lepas tu kita skip, kita ambil yang ni. Lepas tu kita skip this one, kita ambil 20. So apa coefficient seterusnya? 1, 21 dan 20. Agree? Okay, itu adalah untuk first row. Second row dia, apa coefficient untuk S3? 6, lepas tu kita skip tadi, 36 and then dah tak ada number, we put 0. Okay guys, clear macam mana nak completekan kita punya first row and second row? Everybody happy? Okay tak? Faham ke tidak ni? Okay, good. Next, untuk row seterusnya. Untuk row seterusnya kita kena calculate. Alright. So, macam mana kita nak dapatkan B1? Cara Madam ada cara sendirilah tu. Okay. So, kita ambil kat 6 multiply dengan 21. Okay, lepas tu minuskan dengan 1 darab 36 dan bahagikan dengan 6. Okay, maksudnya pembahagi kita tu always dekat first row. Okay, so kita dapatlah 15 dekat situ. Betul tak? How to get B1? B1 sama dengan berapa tadi? Madam mention 6 multiply dengan 21 minus 1 darab 36 bahagi dengan 6. Dapat berapa? Dapat tak 15? Cuba guna calculator. Okay. Next, kita dah settle yang ni. Okay, nak dapatkan B2. How to get B2?
Macam mana nak dapat B2? Untuk B2, kita ambil 6 ni, darab dengan 20. Lepas tu minus 1 darab 0 bahagi 6. Okay, dapat tak 20? Untuk dapatkan B2. B2 tadi sama dengan apa? Madam mention 6 darab 20 minus 1 darab 0, 0 bahagi dengan 6. Berapa? Dapat ke 20? Dapat. 6 dapat 20. Okay, next ni. 1 darab something. Maksudnya 1 darab dengan apa? Dah tak ada, maksudnya 1 dengan 6 ni dah tak ada benda kita nak darabkan. Maksud dah tak ada number. Alright. So meaning we put 0 here. Okay. Next. Minum padam ni. Penuh sangat. Okay. Row seterusnya macam mana nak kira? Row seterusnya kita guna number yang kita dapat tadi. Kita guna number B1 dengan B2. Okay, nak dapat C1. This one. Ni tengok macam mana Madam dapatkan C1 dan C2. B1 and B2. Okay. So untuk kita dapatkan C1 and C2, kita guna B1 dan apa? Kita guna 2 row atas dia. Okay. Untuk dapatkan 28 ni. So meaning 15 darab dengan 36 minus dengan 6 darab 20 bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 15. Macam itulah kita guna 2 row atas dia untuk dapatkan for that particular row. Okay. Dan untuk dapatkan kosong ni, 15 darab dengan this one. Lepas tu 6 darab dengan ni bahagi dengan 15. Dapat tak kosong? Cuba kira. 15 darab 20. Madam, 15 darab 20 ke 15 darab kosong? Betul. Sorry. Madam pun dah terlajak. 15 darab yang ni. Okay. So maksudnya kita guna 2 row atas dia kan? Okay. So 15 darab kosong. Lepas tu 6 tolak kosong. Kosong bagi dengan 15 dapatlah kosong. Okay. And then the rest ni kita letak kosong juga. Okay. So next. How to get 20? Untuk dapatkan 20, kita guna 2 row atas D1 tu. Kita maksudnya untuk kita dapatkan number dekat row S0, kita guna 2 row ini. Betul? Okay, so maksudnya 28 darab dengan 20, kita minuskan 15 darab 0 bahagi dengan 28. Is it you can get 20? Tolong Madam kira. Dapat. Okay. And the rest tu 28 darab 0. 15 darab 0 bagi 28. So you can get 0. And also here, kita put 0. Okay. That's macam mana kita nak completekan all the kita punya root table tu. First 2 row kita completekan dengan coefficient. Okay. Lepas tu and the rest kita calculatekan dia. Okay. So now kita dah completekan all the table with the numbers. Okay, now macam mana kita nak analyze pula? The second one kita nak analyze kita punya, maksudnya kita nak conclude kan stability of the system. So meaning kita refer kepada first column. So apa kita punya first column? Where is our first column? First column kita adalah this one. Ini adalah we talking about kita nak evaluate sign from the first column. Okay, so kalau you tengok dekat sini, any sign changes from the first column? Ada tak sign changes from the first column? No. So meaning no sign changes in the first column. Is it? So daripada Routh-Hurwitz criterion, kita punya sistem ni stable or unstable or marginally stable. Apa kita nak concludekan di sini? Ingat tak apa Routh-Hurwitz mention? Okay. Routh-Hurwitz criterion declare that the number of roots or pole of a polynomial that are in right half plane is equal to the number of sign changes in the first column. So meaning daripada example kita tadi, Routh-Hurwitz mention kalau ada pole on the right, bila
ada number of sign changes. Okay. So kalau ada sign changes, ada pole on the right. Okay, now daripada example kita tadi, meanings we observe no sign changes from the first column. Jadi kita punya pole ni on the right ke on the left? On the left. On the left. So how about the stability? Stable or unstable? Stable. Yes, very good. Dah, habislah kiranya topik madam kat situ. Okay. So now itu adalah kita kategorikan untuk contoh macam ni, we put as a standard case. Maksudnya bila you calculate, you tak jumpa zero di sini. Let's say lah you calculate kan, contoh so you jumpa kosong kat sini. Okay, bila you jumpa zero in the first column, so maksudnya kalau you calculate lagi, you takkan dapat whether the number is a plus or minus, right? So jadi bila you jumpa zero in the first column, kita kena tengok whether kita punya case ni number 1 or number 2. Number 1 tadi dia kata zero in the first column. Maksud madam zero in the first column tu C1 ni zero, dekat sini katakan kita dapat 4 lepas tu zero. Okay, yang ni adalah case pertama. Maksudnya zero in the first column. Yang penting dia first column tu mesti zero. Mesti zero pula. Cok. Madam tak fokus ni. Okay. Yang penting dia kita tengok dekat first column. First column tu mesti tidak boleh kosong. Okay. So jadi untuk case macam madam tulis ni, you tengok dekat row S1. Okay, you jumpa first column zero. Lepas tu second column you jumpa 4, lepas tu zero. Okay, ini adalah case number 1. Alright, maksudnya case number 1 ni adalah zero in the first column. Let's say, bila kita calculate, kan, bila kita kira-kira lepas tu dekat S1 ni, dekat sini kita jumpa 0, 0, 0. Maksudnya, this is we call it entire row 0. Okay, bila entire row 0, kita akan kategorikan, kita akan guna pakai case number 2. Okay, right? Clear? Itu yang dikatakan case 1 and case 2 tu. Okay, so kalau you tak jumpa apa-apa zero dekat first column ni, meaning saya kategorikan this is a standard case. Right? Okay, so ini yang kita dah calculate tadilah. Right? First column. Okay, kita tengok all plus kan. Semua plus maksudnya dekat sini. Medium biasanya kalau untuk analyze ni saya akan copy balik. And then saya akan tambah satu column lagi. And then I copy balik all the sign. Okay, meanings daripada sini, daripada kita punya observation, daripada kita punya analysis, kita tengok all sign from the first column is a positive. Okay, maksudnya no sign changes di situ. Okay, no sign changes in the first column. Number of sign changes in the first column, 0. So jadi, number of pole on the right, 0. Okay, maksudnya tidak ada pole on the right. Okay, so jadi the system is stable. Okay. Dan untuk case, okay, let's say lah kita refer kepada this example, right? So, and then this is kita punya closed loop transfer function. Okay. And then kita refer kepada highest order dia adalah 4. So kita start construct our table. Okay, kita start dengan 4, 3, 2, 1, 0. Okay, daripada sini first two row apa? First two row kita completekan dengan coefficient. Agree? Okay, first two row kita complete dengan coefficient. Meaning coefficient untuk row S4 ni coefficient dia 1. Lepas tu kita ambil this one, lepas tu kita skip, kita ambil 5. So this is 1 and 5. Lepas tu balance dia adalah untuk S3, untuk S1. So we put the coefficient here. 2 and 4 and the rest ni kita letak kosong. Okay, lepas tu we calculate. Okay, kita calculate 2 darab 1 minus 1 darab 4 bahagi 2. Betul? Dapat tak minus 1? Dapat gila. Okay, lepas tu 2 darab 5 kan? Minus dengan 1 darab 0 bahagi 2. Dapat tak 5? Dapat. Okay, and then
next dia letak kosong. Dah tak ada apa you nak darab kan? Okay. And the rest you dapat 14, 0, 0, 5, 0, 0. Okay. And then from here, cuba observe sign dekat first column. So kita copy balik, you dapat the first one plus, plus, minus, plus, plus. Okay, di sini ada sign changes tak? Kat mana sign changes dia? Row 3 ke row 2, betul tak? Betul. Okay, Betul. ini tak berubah. Okay, dekat sini dia berubah, plus jadi minus, lepas tu minus jadi plus, plus ke plus. So maksudnya ada 2 kali perubahan sign di situ kan? Okay, so jadi number of sign changes in the first column equal to 2. So jadi number of pole on the right also 2. So jadi kita punya sistem unstable. Okay, 2 pole lagi tadi kat mana? Supposedly, how many pole kita ada kat sini? Nak tahu berapa total of pole, kita refer kepada highest order je. So meaning, total of pole supposedly ada 4. Okay, kita ada 4 pole di sini. So 2 tadi adalah on the right. So lagi 2? On the Okay. left. On the left. So maksudnya on the left tu bila plus ni satu left. Okay, bila plus minus satu right. Minus plus one right. Plus plus one left. So maksudnya 2 lagi adalah on the left. So kita akan dapat 4 based on highest order. Is it clear guys? Okay ke? So far so good. So far so good. So far so good. Okay, now kita cuba tengok special case. 0 only in the first column or entire row is 0. Okay. Untuk case pertama tu, 0 in the first column. Okay, so meaning siang ni madam tak berapa tekankan sangat lah, alright. Okay, tapi just saya scan through. Okay, saya just tunjukkan sikit lah, alright. So let's say daripada closed loop time function kita dapat ni, right. So apa maximum order dia? 5. Okay, kita start lah 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, and the first two row kita completekan dengan all the coefficient, is it? Coefficient untuk 5, 2, lepas 3, lepas tu this one. Kan? Sekarang ni dia punya highest order dia ganjil, is it? So meaning kita ambil coefficient dia 2, lepas tu 2, lepas tu 2. This one. Balance dia untuk S to the power of 4, coefficient dia 3, lepas tu yang ni, dan yang ni. 3 coefficient dia, lepas tu 1. Okay, itu adalah first two row kita completekan dengan coefficient and then the rest kita calculate. Alright. Okay, first kita calculate apa yang kita dapat ni. Okay, cuba tengok apa yang kita dapat. Sekejap. Okay, this one. 3 darab 2, 6 kan? Betul? 2 darab 3, 6. So maksudnya 3 darab 2, 6. Tolak dengan 2 darab 3, 6. Lepas tu bagi 3. You akan dapat kosong kan? Agree? Betul ke? Agree. Okay, lepas tu Betul. 3 darab 2 minus dengan 2 darab 1 bahagi 3. Dapat tak 4/3? 3 darab 2, 6. 6 tolak 2, 4. 4 bagi 3. Okay. Lepas tu the next ni, kosong. Right. Maksudnya 2 dengan 3 tu kita tak ada benda dah nak darabkan. Okay. So jadi, untuk sekarang ni, you jumpa dekat sini kosong. Kosong, 4/3 kosong. So maksudnya bukan entire row 0. Maksudnya this is a case number 1. Meaning row in the first column. Okay, bila row in the first column, apa yang kita nak buat dekat sini? Routh-Hurwitz kata, kita replacekan 0 kita tu dengan epsilon. You can see here, dia replacekan dengan epsilon di sini. Lepas tu kita teruskan kita punya calculation. Macam biasalah, maksudnya akan ada epsilon di situ dalam you all punya calculation. Kan? Cuba tengok pada example row seterusnya. Ni ada epsilon, ada epsilon, ada epsilon. Maksudnya kita gantikan kosong tu dengan epsilon. Okay. Lepas tu, macam mana kita nak analyze dia punya sign? Because epsilon ni kita tak tahu plus ke minus kan? Apa dia mention dekat sini? Okay, cuba tengok number 1 dan number 2.
replace the zero with epsilon in the first column. Yang tadilah kita dah buat. Lepas tu kita completekan kita punya table. Okay. Nombor 2, kita assume epsilon as positive quantity. Okay, so maksudnya kita assumekan epsilon ni positif. So the best way, kita ambil satu lah kan. Senang kita nak kira. Betul tak? Pada medium macam tu lah. Medium ambil supposedly approaching to 1 lah number dia. So the best kita ambil satu. Positif. Okay? So jadi kalau kita gantikan epsilon ni dengan positif 1, how about the rest ni? So ni 1, kita dapat apa? 3 tolak 4 bagi 1. Dapat minus kan? Betul tidak? Betul. Okay, you akan dapat minus. The next one you akan plus and then ni 1. Okay. So jadi daripada first column tu kita copy balik. Kita come up with one column. Lepas tu kita labelkan column last kita tu dengan dia punya sign. Okay, the first one plus 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 minus plus plus. Okay. Right. So lepas tu kita analyze dia punya sign changes dekat last column tu. Okay, you can see dekat situ ada 2 times sign changes kan. Maksudnya plus minus, minus plus. Okay, ada 2 sign changes di situ. So jadi bila ada 2 sign changes in the first column, so meaning 2 tu adalah pole dekat sebelah kanan. Okay, so jadi bila ada pole on the right, so we conclude the system is unstable. Okay, itu kalau case number 1, meaning 0 in the first column. Okay, dia interesting sikit kalau case dia entire row all 0. Kat sini explanation dia panjang sikit lah Okay, untuk case number 2 ni. Okay, so this is our closed loop transfer function. Okay, apa highest order dia? Cuba tengok apa highest order dia. 7, kan? Okay, jadi kita, so maksudnya kita punya root table ni dah bertambah dia punya row. Okay? Sebab maksimum kita adalah 7. So jadi we start with 7, 6, 5. Ini sequence 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Okay. And then first column kita buat apa? First two row kita completekan dengan coefficient. Betul? Betul. Okay. So meaning ini adalah yang pertama. Okay. Lepas tu kita pergi kat 5. 5 kita pergi kat x kuasa 3. X kuasa 3. Lepas tu kita pergi dekat x kuasa 1. Kan? Kita ambil coefficient dia 2. Minus 8. Kalau coefficient dia minus, letaklah minus. Right? Jangan lupa pula minus 8 tu. Lepas tu 2, 4. Lepas tu balance dia. Row untuk S kuasa, untuk row S6. So coefficient dia apa? Ni. This one, and this one. Betul? So 2, minus 5, minus 7, minus 2. Okay, lepas tu you kira kat sini. Cuba kira. Okay, buat sekarang. Media nak tengok apa yang you dapat. Cepat, kira. Okay, cuba bantu madam kira apa yang you dapat di situ. Complete the table. Okay. Madam bagi 2 minit. Cukup tak Is? 2 minit. Ada ke Is hari ni? Tak cukup idea. Alah boleh je Kak Aina. 2 minit je Kak Aina. Madam, slide ni yang mana? Slide ni madam tak bagi. Kalau madam bagi nanti ada jawapan. Okay. Nanti bagi Okay, boleh. So saya dekat dalam kita punya sharing session ni, saya akan guna 2 slide. Satu slide yang ada dekat dalam GC and this is the additional slide. Nanti akan share, no worry. Okay, so cuba completekan table ni. You akan jumpa, madam tak tahu row mana yang you akan jumpa kosong. Satu row tu kosong. Try lah kat mana jumpa entire row all 0. Jangan salah kira pula. Okay. Siapa nak bagi tahu madam? S5 tu, apa coefficient S5?
2 darab 3. 3 meanings 2 darab dengan negatif 8 minus 2 darab dengan negatif 5 bahagi dengan 2. So meaning ni negatif 16 tolak 10 bahagi 2. So negatif 16 campur 10 bahagi 2. So meaning tolak 6 bahagi 2. Negatif 3 kan? Betul? Betul. Okey. Seterusnya. um, 2 darab 2 tolak 2 darab minus 7 bahagi 2. 4 tolak 14 bahagi 2. Tolak-tolak dapat campur. 18 bahagi 2. Dapat 9. Betul ke? Nah. Betul. Okey, terusnya kira. Terusnya kira dapat berapa. Maksudnya 2, yang 2 kolom ni darab kat sini. Lepas tu, ni darab sini. Lepas tu next, dia darab sini kan. Lepas tu lagi satu mana purple. Kat purple ni darab sini. Macam tu. Kita always guna first column darab dengan sebelah dia, first column darab dengan sebelah kolom, first column darab dengan sebelah lagi. Macam tu. Dan pembahagi dia always dekat first column sini. Pembahagi dia. Okay? Jangan silap lah bila calculate. Bila you dapat order yang besar, table tu akan besar, mistake senang berlaku kat situ. So jangan careless lah. Right? Okay, kira seterusnya. Dapat apa seterusnya? 6. 6 ke? 6. Yes. Last kali, kosong. Kosong. Betul kan? Okay. Next, apa? Siapa tadi tu? Leon dah kenal dah media suara you. Okay. Next, kita guna 2 kolom. Next kita guna 2 row ni kan? Kita guna row S5, kita guna row S6 untuk dapatkan S4. Okay, apa dia? 1. Wah, good. Next. Negative 3. Next. Negative 2. Next, 0. 0. Okay. S3? 0, 0, 0, 0. Yes, good. You akan dapat entire row all are 0. Nak buat apa tu sampai situ? Nak buat apa lepas tu? Kalau kita darab je dia akan dapat kosong kan? So bila 0 ni apa kita punya sign? Tak tahu. Okay, bila sampai sini, dia ada cerita sikit. Okay, kita tengok dekat bawah ni. Panjang explanation. Medan dah tulis dah step by step kat situ. Sebab tu Medan tak bagi lagi lah benda ni. Okay, now. Kita jumpa entire row R0 dekat row S3. Betul? Okay, apa kita nak buat? Tapi sebab dah ada jawapan kan, so hopefully fokus sikit kat sini. Now, kita dah dapat 0, 0, 0. Okay, so yang refer kat merah ni. 0, 0, 0 and 0. Okay, dekat sini madam, kalau you tengok first you dapat minus 3 kan? 9 dan 6. Tapi madam kecilkan. You tak nak kecilkan pun tak apa. Okay, maksudnya minus 3, row S5 ni saya bahagikan semua dengan 3. So jadi madam akan dapatlah minus 1, 3 and 2. Okay, kalau you tak nak divide, you tak nak kecilkan number tu pun boleh. Just remain saja dengan minus 3, 9 and 6. Macam yang kita kira kat atas tadi. Okay. Next. Now bila kita jumpa entire row 0. Okay. Dia mention kat sini, row of 0 appear in S3 row. Okay. So apa kita nak buat? Form even polynomial of the row above the S3 row and differentiate the polynomial with respect to S. Okay. So sekarang S3 ni entire row of 0. Kita pergi dekat atas ni. Okay. And then dia suruh buat apa? Form even polynomial of the row above the S3 row. So kita
buat ni. Okay, this is the kita buatkan dia punya, kita formkan dia punya even polynomial. So meaning satu ni adalah koefisien untuk S4 kan? Betul? Jom kita buat kat sini. Kita formkan dia punya even polynomial. So satu ni adalah koefisien untuk S4. So jadi 1 S4. Dapat S4 apa? Dia genap kan? Lepas S4 supposedly S2 kan? Agree or not? Betul tidak? Agree. Okay, apa koefisien dia? -3, betul ke? Betul, madam. Okay, so -3. Lepas tu, yang -2 ni koefisien untuk apa? Koefisien untuk apa? S to the power S Zero. kosong. Yes. -2 S kosong. Okay, inilah. Ni S0. Okay, now kita dah buat ni. Lepas tu, dia suruh kita differentiate the polynomial with respect to S. So, jadi kita ambil lah kita punya ni tadi. Kita differentiatekan dengan dia, dengan S. So, dapat apa? Dapat 4S kuasa 3. Betul? Kita differentiatekan ni. Lepas tu kita differentiatekan ni pula. Kita dapat negatif 6S kuasa 1 dan dekat sini kosong lah kan? Betul? Guys? Betul. Okay. So jadi kita ambil koefisien ni, kita gantikan dekat row kosong tadi. Nampak tak ni? Madam letak 4 kat sini, Madam letak negatif 6 kat sini, lepas tu ni the rest ni 0 lah. Okay, dapat tak sampai sini? Dapat. Okay, so lepas kita differentiate, you tengok S kuasa 3 kan kita dapat. So tadi S kuasa 3 masih kita calculate dapat kosong. So sekarang ni kita dah differentiatekan, kita form even polynomial. Lepas tu kita differentiatekan, kita dapat value untuk row S3. So kita ambil koefisien dia 4, kita ambil koefisien dia negatif 6, kita masukkan kat sini. Okay, clear? Lepas kat situ, yang kosong tu you all jangan padam tau. Cuma cancel saja. So jadi madam tahu row itu adalah entire row R0. Okay, macam yang saya tunjuk contoh ni lah. 0 still there. Cuma kita cancel out 0 tu, kita slash, kita gantikan apa koefisien selepas kita differentiate tadi. Okay, so kita dapat 4 dan negatif 6. Kat sini madam kecilkan, madam dapat letak 2 and -3 and the rest ni kosong lah. Lepas tu you calculate balik macam biasa. Okay guys, clear kat situ? Clear, madam. So far so good? Okay. So, bila you calculate seterusnya, you akan dapat this number. -3 contohnya, -4, 0, 0. Lepas tu dapat -17/3 and -4 and the rest 0. Okay, now you copy all the sign here. Tu yang madam prefer lah you all buat. So, jadi tak confuse kat situ. Copy balik semua sign dia. So, jadi plus, plus, minus, plus, plus, minus, minus, minus. Okay. Untuk case number 2 ni, you kena buat satu table untuk roots table dan lagi yang kedua ni untuk kita punya analysis. Okay, analysis table. Okay. Lepas tu nak buat apa ni? Okay, now apa yang madam nak tunjukkan dekat sini? So let me padam sekejap banyak sangat kat situ. Okay, sekejap. So this is the yang kita dah buat tadi. Okay. Now kita nak analyse kita punya sign dekat situ. So kita punya sign. Kita copy letak di sini. Okay. Apa yang dia nak tunjukkan ni? So you can see daripada table ni, cuba tengok, and then dekat sini madam nak tambah origin. Okay. Origin. Okay, jadi second table tu saya untuk first
Kolom tu saya letak dia punya pole location. Okay. Ada right, ada left, ada imaginary axis, ada origin. Okay. So now kita tengok yang ni dulu. Alright. So daripada mana medium dapat 1 tu? Okay. Kita untuk case number 2 ni, dia ada, macam mana nak cakap ya? Okay, medium nak buat border ni. Okay, border ni represent apa ni medium? Let me inform kat you. Okay, border ni maksudnya saya nak asingkan yang kita dapat entire row of 0 tadi dengan sign sebelum kita jumpa entire row of 0. Okay, so jadi S3 tadi adalah kita punya entire row of 0, right? Lepas tu kita pergi dekat row S4, kita apa? Kita formkan dia punya even polynomial kan? Lepas tu kita differentiate. Okay, so jadi kita buat border dekat situ. So maksudnya kita nak splitkan entire row of 0 pole dengan dengan row yang sebelum entire row of 0. Okay, so jadi medium buat line warna purple kat situ. Okay, now kita analyse this one dulu. Okay, kita nak analyse kat sini. Okay, dekat yang medium kotak warna merah tu. Okay, so untuk case entire row of 0, cuba you tengok how many sign changes yang medium letak dalam kotak purple tu. Ada berapa sign changes di situ? 1. Okay, meanings plus tak ada kan? 1. Ini tak berubah, ini pun tak berubah. So jadi kita ada 1 right half plate. Kan? Maksudnya bila ada sign changes, maksudnya ada right. Okay. Itu 1. Yang kedua, untuk special case ni, untuk case number 2 lah, Madam mention. Okay. 1, kita letak kat sini because ada 1 sign changes kan. Untuk left pun 1. Maksudnya left, pole dekat left ni, dia, macam mana Madam nak mention ya? Sekejap. Dia ada notes sebenarnya. Let me show the explanation. Sekejap Mana? Stability. Okay, good. Okay. 0 in the first column. Change 0 for the entire row. Okay, cuba tengok explanation about 0 for entire row or else 0 maksudnya entire row all are 0. Okay, apa yang dia cerita kat sini? Okay. The entire row of 0 will appear in the rows table where a purely even or purely odd polynomial is a factor of the original polynomial. Okay, example, and S4 plus 5S2 plus 7 has an even polynomial, even powers of S. Okay, even polynomial have roots, they are symmetrical about the origin. Ni yang kita nak apply kan nanti tu. Okay, so apa dia mention kat situ? Even polynomial yang kita cuba nak analyze tadi lah. Okay, even polynomial have roots that are symmetrical about the origin. Okay, let's say this is our S plane. Okay, this is a imaginary and then this is real. Okay, now tadi contohnya kita ada satu what's that? Satu pole. Contoh pole kat sini. Kita dapat satu right kan tadi? Okay, and this is we call it origin. Point dekat sini origin. Okay. Even polynomial have roots that are symmetrical about the origin. Roots are symmetrical and real. Roots are symmetrically and imaginary. Roots are quadrantal. Okay. Every entry in the table from the even polynomial row to the end of the chart represent roots on the J omega axis. Ni. Okay. Real and symmetrical about the origin. Ni yang saya label, yang saya buat apa tu? Solid line warna biru tu.
Okay, A ni menunjukkan real and symmetrical about the origin. B mana B? B ni A dan B ni adalah imaginary and symmetrical about the origin. Okay, dan C is a quadrantal and symmetrical about the origin. Okay, pool yang kita dapat tadi, contohnya pool yang kita dapat tadi tu adalah dekat sini. Satu dekat right. So jadi kita ambil yang A ni. A ni real and symmetrical about origin. Jadi bila kita dapat satu pole on the right, meaning kita akan ada satu pole on the left. Okay guys. Sebab tu dekat dalam table tadi you nampak medium letak satu dekat situ. Okay. So jadi untuk case number 2, meaning case 0 for entire row, kita kena guna pakai this theory. Okay, A, B dan C. Okay, we come back balik kepada kita punya example tadi. Okay, ni. Kita refer balik dekat table yang kita buat tadi. Okay, so now you bear in mind untuk case entire row of 0, dia punya even polynomial tu, roots, dia punya pole tu adalah symmetrical to the origin. Okay. Di mana kita? Okay, ni. This one. Okay. Now bila kita analyse, kita dapat satu pole on the right because ada one sign changes kan di sini. Okay, so kita letak satu kat sini. Lepas tu, because of untuk special case ni, bila ada satu pole on the right, case dia adalah symmetrical to origin, meaning kita akan dapat satu pole on the left. Okay, let's say kalau ada dua right, how many left? Berapa left kalau ada dua right? Contohnya. 2 left. Akan ada dua left. Kalau ada 3 right, akan ada 3 left. Because dia symmetrical to the origin. Okay, so jadi kita dah completekan this one. Okay, kita ada, because of one sign changes, meaning ada one right, so kita akan ada one left. Okay, settle kat situ. Right. So jadi, cuba tengok dekat sini ada berapa total pole sebenarnya. Dekat this one. How many total of pole here? Maksimum dia berapa ni? 4. So meaning ada 4 pole lah kat situ. Okay. So sekarang, satu kita dah guna sini. Lepas tu ada satu tadi symmetrical pole. So total kat sini dah 2 kan? Okay. So total dekat sini dimension tadi 4. So 2 lagi tu nak letak kat mana? Where is another 2 pole? Kita nak allocatekan kat mana? Okay. Untuk case number 2, balance tadi pun kena genap juga because dimension symmetrical kan? Okay. So ni dah 2. So done. 2 lagi ni kita nak allocate kat mana? Okay, so 2 ni kita letakkan dia dekat imaginary axis. So maksudnya bila kita allocatekan dekat imaginary axis, so ni J omega, ini real. So jadi imaginary axis contohnya satu kat sini, satu kat sini because dia symmetrical about the origin. Okay, so jadi 2 lah. Kan, satu dekat atas, contohnya satu on the positive side, satu on the negative side. So meaning pole 2 tadi dekat sini ni kita allocatekan dia dekat imaginary axis. Meaning dekat origin tidak ada. Okay, dan Media nak mention kat sini. Kalau katakan balance dia ada 3. Kita ada 3 pole. 2 tadi kita dah allocate dekat sini, right? Contohnya kita ada 5 pole. Contoh So 2 kita dah allocate dekat right, 1 left, left follow right kan? Okay, 3 ni kita nak letak kat mana? Berapa dekat imaginary dan berapa dekat origin? Imaginary kena genap. So berapa? Cuba teka. 2. 2 dekat imaginary, 1 lagi kita letak dia dekat origin. Okay guys? So far so good. Macam mana kita nak analyse untuk even polynomial pole?
Boleh. InsyaAllah boleh medium. Okay, good. Now, rest ni. Apa yang Madam nak tunjukkan dengan rest ni pula? Okay, let me padam semua ni. Okay, kita dah settle, dah analyze kita punya pool untuk even polynomial. Okay, so now kita nak tengok rest. Apa maksud rest tu? Rest ni kita nak, yang tadilah, yang ni. Kita analyze yang ni pula. Okay, so and then Madam buat dekat kolom sini lah. Okay, so cuba tengok dia punya sign. Okay, untuk yang rest ni kita analyze dia macam yang standard case tadi. Yang tidak ada row, yang tidak ada kosong dekat mana-mana kolom tu. Okay, so macam mana kita analyze? Plus apa? Kalau tidak ada perubahan sign, maksudnya pole tu adalah dekat left. Lepas tu plus right, left or right? Plus minus? Right. 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 Okay, lepas ni nak tahu yang minus ni dia berubah ke tidak, kita kena pinjam dekat yang bawah yang kita buat line tadi. Okay, dekat sini. Minus ke plus, right or left? Right. Okay, good. That's why Madam dapat 2 right, 1 left. Origin untuk imaginary tak adalah. Imaginary akan ada untuk even polynomial case sahaja. Untuk yang ni kita letak je kosong. Okay. So jadi bila kita total up, pole yang kita dah allocate tadi, so jadi you akan dapat right 3, left 2, lepas tu imaginary 2. So total dia berapa? 3, 2, 2. Kita akan dapat total dia 7. So 7 ni samalah dengan ni highest order dia. Maksudnya kalau S to the power of 7, meaning total of pole dia adalah 7. Okay, so now daripada kita punya total ni, macam mana kita nak concludekan dia punya stability? Macam mana nak conclude stability? Kita tengok. Nak kat mana nak refer this one? Kita refer dekat total. So kita nak concludekan sistem kita apa? Kat sini ada right, ada left, ada imaginary. So sistem kita stable, unstable or marginally stable? Unstable. Unstable. First of all, kalau katakan kita ada semua pole kan, ada dekat right, ada dekat left, ada dekat imaginary. First, macam mana kita nak analyze based on pole location? Kita tengok dulu on the right. Contohnya katakanlah dekat right kita ada 3, kan? Dia kata 3, lepas tu dekat left ada 2, dekat sini ada 2. Kan? Dia kata imaginary 2, right 2, left 2, right 3. Okay? So, priority untuk kita analyze pole on the S-plane, kita tengok on the right dulu. Okay, now kita tengok on the right ada pole. So, meaning secara totalnya adalah sistem tu is unstable. Okay, let's say lah katakan kita tengok pole ada dekat sini dan here. Okay, apa yang kita nak concludekan our system? Kalau case number 2 ni, contoh ni. Critically stable. Okay, critically stable. Okay, untuk case yang tadi, because ada pole on the right, okay, so meaning our system is unstable. Even ada satu pole dekat sebelah kanan pun secara automatiknya sistem you akan jadi unstable. Bukan sebab banyak sebelah kanan ke ataupun banyak sebelah kiri. Okay, so even ada one pole on the right, so your system is unstable. Okay, ni untuk kat sini adalah unstable. Dan kalau kita refer pula untuk case number 2, you tengok on the right tak ada pole, tapi you tengok pole, location of pole tu dekat J omega axis. So we concludekan kita punya sistem is marginally stable. Maksudnya first tengok dekat right, second tengok dekat imaginary, last kali tengok dekat left. Okay guys, so far so good. Medium nak tanya.
untuk row S3 tu kan memang kena kecilkan 4 ke 2, negatif 6 Tak ke. semestinya. Depends pada you all. You all nak kecilkan boleh, tak nak pun boleh. Biar je macam tu. Okay? Alright, thank you madam. Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada soalan dah? Dah habis lah ikutkan kita punya... Madam, Ya saya. total yang tu, yang ni total 7 tu dia memang sama dengan highest order. Betul. Highest order. Dia memang kena sama lah. Ya, mesti sama dekat sini. Oh. Maksudnya kalau S to the power of 7, you ada 7 pole. Okay? So maksudnya kita total up ni dapatlah 7 kat sini. Okay, dekat situ. About the stability using Routh-Hurwitz criterion. Okay, so let me share something. Ni ada banyak example dalam ni. So nanti cuba buat nah. Okay, sekarang ni Medan nak pergi range of variable K. So now kita about 10:25. So kita habis pukul berapa? 11 eh? 9? 10, 11. Okay, kita ada about half an hour. Okay, laju-laju. Kita tengok range of variable K. Yang penting dia understanding you all dah ada about Routh-Hurwitz criterion. Sign changes, so meaning bila ada sign changes, so meanings you akan ada right pole, is it? If no sign changes, meaning all poles on the left. Agree or not? The conclusion about Routh-Hurwitz criterion. Everybody agree? Agree. Okay. So now Medan nak tunjuk pula kalau ada unknown value di situ. Contohnya daripada this block diagram, Medan bagi ada unknown dekat situ, dekat pilot controller tu. So apa kena buat? First of all, dapatkan closed loop transfer function. Betul? Okay. So kita cascadekan ni kan. Lepas tu kita feedbackkan dengan unity. Okay, sama dengan 1, right? So kita dapatlah this one. Okay, kita dapat ni. Medan dah bantu dah. Medan dah dapatkan. This is the closed loop transfer function. Okay. So kita refer dekat denominator. Okay, and then kita buatlah yang pertama closed loop function. Lepas tu kita buat dia punya rows table. Okay, mana rows table dia? So ni dia punya rows table. Okay, kita completekan first 2 row dengan all the coefficient. Okay, so kita dapat apa coefficient dia? 4, 17, K. K ni adalah untuk S to the power of 0. Ni 1 kan? Okay, so jadi ni coefficient untuk S4, coefficient untuk S2 dan ini K ni adalah coefficient untuk S0. Lepas tu second row balance kosong. Ni medium sajalah nak kecilkan, we get a 4 and 5. Okay. Lepas tu you calculate macam dapatlah 63/4 and this one and this one. Okay. So soalan medium. Determine the value of K to make the system stable. Apa maksud dekat sini? Bila stable meanings no sign changes. Agree or not? Agree. Okay, good. So jadi apa? So let's say lah kat sini Medan tambah 1 kolom lagi. So now the first one ni plus kan? 4 ni pun plus. Dekat sini pun plus. Dekat sini Medan tak tahu because ada K dan K. Agree? So dalam soalan ni, dia suruh cari value of K to make the system stable. So jadi apa sign untuk 2 row lagi? Positif. Supposedly kita kena remain positive. Bila semua positive means no sign changes. Bila no sign changes, kita dapat sistem kita stable.
So macam mana nak cari value of K dekat situ? How? Betul tak kalau medium buat yang ni? 31/4 tolak 4K bagi 6/4, kita ambil value dia greater than 0. Agree guys? Kenalah besar daripada kosong kan? Kalau kurang daripada kosong, dia akan dapat minus. Agree? Agree. Okay. So jadi bila kita ambil this row, okay, this row kita buatkan ni, kita akan dapatlah K dia kurang dari 19.69. Okay, ini adalah satu value untuk row S1. Lepas tu kita tengok pula S kosong. K dia, katakan kita ambil tadi, ni. Mana. So K ni pun kita kena buat besar daripada kosong. So jadi we can get this range. Okay. For stability, must be no sign changes in first column. Therefore, kita assuming kan K tu mesti besar daripada kosong. Dan ni value yang tadi kan untuk row S kuasa 1 ni pun kita ambil besar daripada kosong. So jadi bila we calculate, kita akan dapatlah first, kita akan dapat this one K, kita akan dapat range ni. Okay, K besar daripada kosong but K kena kurang daripada 19.69. So bila number K tu adalah dalam this range, so kita akan remain all the sign is a positive. Bila semua positive meaning sistem kita stable. Agree or not? Okay tak? Okay ke? Okay, madam. So far so good. Macam mana? So far so good or so far no good? So far so good. Okay, thank you. So, apa lagi ya? Dia nak tunjukkan di sini. Untuk example ni pun sama juga. Dia ada unknown value K kat situ. Find the range of K for this system. Samalah. Let's say kalau kita nak sistem kita, tengok pada soalan. Dia nak sistem kita stable ke, unstable ke ataupun marginally stable. Okay. And then, okay, ni ada extra example ni boleh, ini just daripada apa, ni dia beri apa tu, dia punya polynomial equation, okay, and then from here kita dapatkan lah, kita buat dia punya root stable. Okay, maximum order dia adalah S4 and then make it sequence, okay, 4, 3, 2, 1 in a central. Lepas tu you complete all the table and then kita apa? Kita analyze the sign changes from the first column. Right? So meaning kalau tengok sign changes dekat first column ni tak ada kan? So the number of sign changes in the first column 0. So jadi no roots are in the RHP. Okay, right half plane. So therefore the system is stable. Okay. So jadi itu sahaja yang Madam nak sharekan untuk hari ini about stability using Routh-Hurwitz criterion. Okay, cuba tengok dekat sini. Maybe ada a few example yang Madam boleh share dekat you all. Okay, this is kalau kita nak analyze kita punya apa tadi? Pole untuk zero for entire row. Okay. Ini contohnya lah yang based on mungkin dia bagi example lain. Okay. One, right. Alright, cuba kita tengok dekat sini. Contoh dia. So mana entire row of 0 dia? Ini adalah entire row of 0 dia, betul? Kan? Kosong. 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 Okay, lepas tu kita pergi dekat atas ni, betul ke? Kita formkan dia punya even polynomial. Agree? Mana dia punya even polynomial dia? So maksudnya, ni macam mana kita nak buat even polynomial? PS sama dengan S4. Lepas tu, kita ambil yang ni. Dia dah kecilkan 1 dengan 6. So lepas tu apa? Plus seed S apa? S2. S2. Lepas tu, next.
Ada tak? 8 kan? 8 apa ni? S apa? 0. 0. Good. Lepas tu kita differentiatekan dia. Okay, kita differentiatekan. Apa jawapan dia bila kita differentiatekan? So, kita akan dapat 4S kuasa 3, betul? Plus Betul. 12S 1. plus kosong kan? Okay, kita ambil coefficient ni, kita replacekan kat sini. So, you dapat 4, 12 and this one 0. And then you calculate balik semua. Okay, untuk row seterus ni. So, kita akan dapatlah this number. Okay. Next, kita analyse dia punya sign changes. Okay, so jadi mana, so ini adalah kita tinggalkan, kita buat border ni ya. Kita nak differentiatekan this number. Okay, so apa dia punya sign dia? Kalau kita tengok dekat sini, semua plus kan? So plus, 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 plus. Meaning, ada sign changes tak? Kita analyse based on even polynomial tadi. So maksudnya bila tidak ada sign changes, maksudnya 0, right, half plane, tidak ada pole dekat right kan? So jadi left ada ke tak ada? Ingat tadi symmetrical to origin? Ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada lah kan. Ni ingat ni, ini case entire root of 0. Kita analyse apa? Kita analyse ni. Kita analyse pole at the even polynomial. So jadi bila tidak ada sign changes, maksudnya semua positif kan? So maksudnya left kita tidak ada pole. So jadi right kita tidak ada pole. So jadi left pun kosong sebab dia symmetrical. Pole dekat right, symmetrical pole ke left. So jadi kalau kosong dekat right, so meaning secara automatik dekat left pun tidak ada. Okay. So jadi dekat mana nak letak pole banyak-banyak ni? Ada berapa pole ikutkan dekat sini? Ada 4. So dekat mana kita nak letakkan pole tu? Dekat left. Imaginary. Jangan confuse tau di situ. Kita dah dapat dah ni. First tengok dulu sign changes. Okay? So ni dah ada yang confuse di situ tu. Ni Madam tak happy ni. Okay. So now first of all kita tengok ni Madam buat border. Okay, because kita nak analyse even polynomial pole dulu. Okay. So kalau kita observe dekat sini all plus kan, meaning no sign changes. Okay, so jadi bila no sign changes, right kita sama dengan 0. Agree or not? Okay, so jadi kita punya left sama dengan kosong juga sebab dia follow right untuk case entire row of 0. Okay, so jadi 1, 2, 3, 4. 4 pole ni nak letak kat mana? Kita letakkan dia dekat J omega axis. Okay. Untuk case even polynomial. Okay. Untuk case even polynomial, kita kena tengok right, left, dia akan follow right. Lepas tu kita kena cari juga apa? Pole dekat J omega. Dan lagi pole dekat origin. Okay, sekarang ni right kosong because of no sign changes di sini. So jadi left follow right, kosong juga. So jadi 4 pole tadi tu kita letakkan dia dekat J omega axis. Maksudnya dekat J omega axis pun kena genap lah. Okay, kalau 3 katakan 2 dekat J omega axis, 1 dekat origin. Now sekarang ada 4 pole kan dekat sini. Okay, ada 4. So jadi 4 tu kita letak dekat J omega. So ini dekat origin ni tak ada lah. Okay, so mesti genap. Kalau 2, katakan ada 2 pole tak tahu nak letak kat mana. So ini 2 pole tu kita letak dekat J omega. Kalau katakan ada 3 lagi balance, so 3. Kalau 3 maksudnya sini 2, sini 1. Clear or not?
Ini untuk entire row of 0. Guys, so far so good. Okay ke tak? Boleh lah. Okey, madam. Okay. So now, cuba tengok yang di-concludekan kat sini ni. Okay. 4 dekat J omega exist yang kita buat tadi ni lah. This one, 4. Nah, this one. Okay. So jadi 1 ni datang daripada mana ni? 1 tadi dekat atas ni. Kan kita dah buat border, rest dia. So kat sini positif kan? So jadi nak tahu ada sign changes ataupun tidak. So kita comparekan dengan yang hijau tu. So meaning plus maksudnya yang ini kita analyze using standard case. So bila plus maksudnya 1 tu dekat left. Okay guys. Are you happy? Okay ke tak okay ni? Okay. Right. So jadi sistem kita stable ke unstable ke marginally stable? Macam mana? Nak kena conclude ni, stability ni. Marginally stable. Marginally stable, yes, very good. Sebabnya right tak ada. Lepas right, normally first kita tengok dekat right. Second, kita tengok dekat J omega or dekat imaginary. Yang ketiga, kita refer dekat pole dekat left. So sekarang, first kita tengok dekat right, tak ada pole. So jadi kita pergi pula dekat imaginary axis. Kita tengok ada 4 dekat situ. So jadi, we conclude kan kita punya sistem is marginally stable or critically stable. Ni salah ni. No sign changes, no arbitrary pole, system stable. Row of 0 indicate existence of complex pole and symmetry equation. 1 left. Ni betul. Ni salah ni. Okay, sistem kita is marginally stable. So nanti notes yang ada dekat you all tu verify balik betul ke tidak all the conclusion tu. Okay, so dia bukan sistem stable Memanglah kalau no sign changes, betul lah. Tidak ada pole on the right kan, dia concludekan sistem stable. Tapi untuk case kita ni, kita concludekan sistem kita ni adalah marginally stable. Because ada pole on ada pole dekat J omega axis. Okay, this one. Ni, dia kena tengok ni pole dekat sini ni. Okay, so find the closed function, determine the system is stable or not. Okay. Ni stability via Routh-Hurwitz. So ini yang macam kita mention tadi lah. Ada unknown value kan kat situ. Right, di sini. Okay, and central. Okay. Dah habis. Stability via Routh-Hurwitz. Okay, ini apa? For unity feedback, system GIV for function, find the range of K to make the system stable. Okay, so maksudnya kena contoh dia kalau macam soalan kat sini, find the range of K to make system stable. Okay, to make system stable ni meanings no sign changes di situ. Sama ada semua minus or semua plus. Okay, itu maksudnya they mention about no sign changes. Okay, ada soalan? Dah habis ni madam explain about the Routh-Hurwitz Criterion. Okay, ada banyak example ni. So, okay, cuba kita tengok dia punya conclusion. Okay, conclusion dia, they mention about the natural response that decay to 0 and time approaching, instability. Dia fokus kepada this one lah. Okay, kepada natural response or kita boleh concludekan stability adalah based on apa? Sign changes. Okay, sign changes. Sign changes in the first column of root stable. Okay. And then Routh-Hurwitz criterion, find number of pole in each section of S without giving coordinate. Ini macam maksudnya kita tak perlu factorize kan lah. Okay, kita based on criteria Routh-Hurwitz criterion ni, first kita dapatkan closed function, lepas tu kita develop or kita construct the table. Okay, that from the table kita
define all the numbers. Okay, lepas tu kita analyse the sign from the first column. Okay, so maksudnya kita tak perlu factorizekan dia. Tak perlu cari coordinate lah macam tu. Okay, so macam mana? So kita settle untuk stability. Okay, Madam, saya. dekat entire row tu, dekat table tu kan. Cuba pergi kat table tu jap. Yang mana? Nota Entire yang mana satu? zero for entire row. Okay. Sekejap. Boleh? Dia guna yang ni? Boleh. Kalau zero for entire row tu dekat row S2, S kuasa 2 tu. So kita kena differentiate S3 tu lah. Betul. Kita tengok je dekat mana dia punya, tapi selalunya dia akan berlaku di media masa. Dia tak kira daripada, maksudnya dia tak adalah sometimes dia kena dekat genap ke, kat ganjil ke kan. So maksudnya macam yang you mention tadi, dia kena dekat row mana? Repeat balik, Aiman. S3. Ni? Differentiate kat situ lah kan. Bukan. Kalau S2 tu kosong, row S2 tu kosong. Okay. Betul. Let's say lah S2 ni dapat 0, 0 and 0. Macam tu? Yeah. So maksudnya Aiman pergi, you all pergi kat sini lah. Kita differentiatekan this one. So maksudnya kita developkan form even polynomial di sini. Okay? So maksudnya form even polynomial tu maksudnya apa even tu? Biasanya odd and even. Odd apa? Macam mana je odd? Odd ODD? Odd ganjil kan? Even genap. Ni ganjil, ni genap. Okay. Biasanya kita akan jumpa entire row of 0 ni dekat dekat S kuasa 3. Ganjil. Okay. So kita akan form even polynomial. That's we talking about the even polynomial di situ. Maksudnya kita akan kita jumpa S3 ni entire row of 0, kita akan form even polynomial dekat row S to the power of 4 contohnya. Okay. Media akan find out the reason dia, kenapa we call it even polynomial. Boleh? Nanti Media dapat information, saya akan share dekat you all. Okay, Mai? Because dekat sini dia mention about this one kan. Dia mention about form even polynomial. Let's say lah macam you mention, katakan kita jumpa dekat S2 ni, entire row of 0. And then you pergi dekat S3 ni bukan even. This is odd kan? Agree? Okay. Nanti saya find out this one. Kenapa they call it form even polynomial. Okay. Ada soalan lain? Ada soalan lain tak? Madam. Saya. Boleh tak yang nota madam ni, kalau madam kan dah tuliskan yang notes tambahan tu yang madam buat tu, boleh tak nak sekalikan? Maksudnya madam tak payah save kosong. Maksudnya yang tulisan madam tu ada sekali supaya nak refer nanti senang. Tapi madam dah padam-padam dah tu. Tak apa madam, yang ada, yang sedia ada. Okay. Saya boleh ambil daripada madam punya OneNote ni. Tapi itulah, boleh je nak share dalam PDF lah. Tapi boleh refer kat video kan? Betul? Kan? Boleh refer kat video. Boleh je nak share, nanti madam share. Tapi daripada tu tak apalah Kila. Tak apa, sebab nak print madam supaya nanti kalau tengok balik recording madam ada notes untuk. Okay. Faham. Boleh insyaAllah. No problem. Okay, thank you madam. Alright. So, macam mana dengan stability?